ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে অমিতপাল সিং। অমিতপাল সিঙে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে। যোৱা 2023 বৰ্ষৰ 23 এপ্ৰিলত পঞ্জাবৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ অহা হৈছিল অমিতপাল সিঙক আৰু 20 এপ্ৰিলত তেওঁ সহযোগীসকলক লৈ অহা হৈছিল। বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে অমিতপাল সিংসহ তেওঁ 9জনকৈ সহযোগী। যিখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা আমি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা প্ৰতিটো খবৰ অমিতপাল সিঙক বা তেওঁৰ সহযোগীসকলক যেতিয়া যোৱাটো বৰ্ষত লৈ আহিছিল তেতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰতিটো খবৰে দিছিল কিদৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে তিনিতৰপীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে খালিস্তানী সমৰ্থকসকলক খালিস্তানী অন্যতম সমৰ্থক অমিতপাল সিঙৰ লগতে 9জনক ৰখা হৈছে। প্ৰতিটো খবৰ আমি এনেকৈ টিভিক দৰ্শকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আমি জানিবলৈ দিছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ যেতিয়া অমিতপাল সিঙে পঞ্জাবৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা খাৰুৰ চাহিবৰ পৰা তেওঁ নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে আমি পোনে পোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ যিজন অধিবক্তাৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৱৰ্তন ভৱনত প্ৰথম NK TV আমি গোটেই খবৰটো লৈ আহিছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ যিহেতু বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে, তেওঁ বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এই গোটেই পৰিৱেশটো। তেওঁ খাৰুৰ চাহিব যিটো সমষ্টি, এই সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সৰ্বমুঠ ভোট লাভ কৰিছে 4,44,030টা আৰু 1,97,120টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু তেওঁ বিপৰীতে 24জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে খাৰুৰ চাহিব এই সমষ্টিৰ পৰা। বৰ্তমান আজি আমি কালি যিহেতু নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছতে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ পঞ্জাবৰ অধিবক্তাৰ, যিজন অধিবক্তাই গোটেই আচলতে কেছটো হেণ্ডেল কৰি আছে অমিতপাল সিঙৰ। তেওঁ আহি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁ বিমান যোগেৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। राजदेव सिंह खालसा, एक्स मेंबर पार्लियामेंट और एडवोकेट। अमितपाल सिंह ने खारूर साहिब से चुनाव जीता है, बहुत बड़े मार्जिन से जीता है और पंजाब में सबसे बड़ा मार्जिन है 1,98,000 वोटों का 1,98,000 मीनिंग बाई अबाउट 2 लाख। तो उनका जो था जो बिरसा सिंह बल्टोहा था अकाली दल का, उसकी जमानत जब्त हो गई और भाजपा का जो उम्मीदवार था उसकी भी जमानत जब्त हो गई। कौन कौन आए हैं आप पंजाब से? नहीं, मैं तो अकेले ही आया हूँ। मैं तो मेरी तो पहले मुलाकात तय थी, तो पहली परमिशन ली हुई थी। आज मैं तो अकेला ही आया हूँ पंजाब से। सरकार का जो सिस्टम का जो नीति नियम है, जिसके बाद आप लोगों ने यहाँ से उसको वो जाना पड़ेगा पंजाब, कैसा? देखो, पंजाब में तो ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो भगवंत मान की जो आम पार्टी की सरकार है उसने भाई साहब पर लगाया था, मगर ये भगवंत मान की सरकार की बीजेपी से मिली पुट थी, क्योंकि पंजाब में ही रख सकता था भगवंत मान इनको NSA लगाकर, मगर क्योंकि बीजेपी की जो सेंटर की सरकार थी उन्होंने अपने असर से जो असम की बीजेपी सरकार थी उसके साथ बात करके इनको डिब्रूगढ़ में भेजने का जो है प्लानिंग बनाई थी, जो भगवंत मान ने उसको मंजूरी दी। तो अब देखना है कि बीजेपी पहल करती है कि भगवंत मान सरकार पहल करती है। बीजेपी ये कह रहे थे कि 13 की 13 सीटों पे हम जीतेंगे, तो वहाँ पे 3 पे जीते हैं, 10 सीटें हार गए। और भाजपा कहती थी बहुत बड़े जो है पदर पे हम चुनाव जीतेंगे, इनका एक भी मेंबर नहीं आया, तो इनका खाता भी नहीं खुला पंजाब में जो बीजेपी का है। तो ऐसी हालात में क्योंकि दोनों पार्टियों को पराजित किया गया है, बहुत बड़ी हार हुई है, इसलिए दोनों पार्टियों में क्या यदि बीजेपी फैसला करती है तो सीधा पंजाब भेज देगी कि हमने इनको डिब्रूगढ़ जेल में नहीं रखना, जहाँ से रिहाई हो जाएगी। और यदि भगवंत मान सरकार फैसला करती है वो अमृतसर के DC से लिखाना पड़ता है कि अमन कानून की स्थिति को अब कोई खतरा नहीं है, तो फिर भी रिहाई हो जाएगी। और परिवार का कोई लोग आया है आज? नहीं, मेरे के साथ कोई नहीं, उनका है, कोई बात नहीं हुई मेरी, तो मैं तो आप ही आया हूँ। इसके बाद जो प्रोसेसिंग होगा डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से पंजाब ले जाने के लिए जो प्रोसेसिंग होगा आप लोगों का? नहीं, तो लेकर भी जाएंगे, जहाँ पर ही रह कर देंगे।